إذا قلت مؤيو زوجي دفين زركز እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይዶ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ አብዞ ዘለኹም ሰላም ይብዛሕ ቶም ሓደስ ሶል ሚዲያ ዝኮንኩም ሰብስክራይብ ከም ኻናኩ እንባጻሕ ላይክ አይትመቁ እንዳበልኩት ማለ በብጻዓት የኩኔረት በብጻዓ ብፍላዲ ብዘይፍላት እቶም ኣብ ድሕሪ ስክሪን ኮይኖም ከም ኣብ ኢትዮጵያ ወሪና ለና ክንቃለስ እንዳቦሉ መልእስያት ከዳናግሩ ጽሑ بعد رسو نتي بفلادي بزيفلات منسي توغوتي بدحريهم كيد صنع نعاتهم يتملقتي سلازي ناكل نخباص عشر بلو فتت سكمه كالندر اي سكومونيها كم بعد كيروس كم بعد زوم حاول دمو خمخا اديشو زامسولو كالوتن قداي كيغبرها منسي اتملقتن عخاي منسي دحرزيهم كتهالن بصنحها اتهلو كلاتات زملكت توم سبات هيكونوا ناقدسي نمنتاي نا بإثيوبيا وريد شفت زخونه مرتعو نباخاتكم حزمت يلخو بكتتالكم عدم بمجمرتا كن اذا فيديو زيا سمعوا حدا بحدا نباخاتكم كوبليه على سبب زكاه نت والله انا كله هو بتغلا كله باكيج على كاريوكي اسوس درافاي كلس نايدر في يقبر يبهلن عسرة عمت وتهدرين يرانا برافو حجي اخوا قاعد من دلق كيناتسي ما عسرة عمت تمكرو ناي وتدرنا يدلن نايدر فقاني ناي 10 عمت سلازي اتناي وتدرنا يدبلص سي ازبل زلخو كبله مدلنتهم كومو زولو مالت تمكرو ان حمدس نطباهم لكابتيو يا قال حمد هاي لك ساود عدي حسان انا قال حمد صمت لنا خارج زيها مص زلها كاميرا كم هو نسخه ودع عديها نحنا مجمرتا غزينا نمص زلنا كلته غزيه تمالاليسكا نسخه ودع عديها يبلولو مالت زيا حزواتا نتفي كموخه من يوم زوم سبات زياتهم عود زارم لولو نافلطو خنكم زياتهم زياتهم تفوتوا يهم دارغا مبزحتهم ገሊኦምን ነዚ ጉዳይ እዚ ብትሪ ተቃይሞም አዲስ አበባ በጽሕ መስመጹ በጣዕሚት አካይዶም ሕማቅ መሆኑ ፈሪጦም ካብቲ ጉዳይ ዝተአሊሎ ከም በዓል ይካሎቲ ተዳራባይ እምኒ ዝብል ኣብ ካናዳ ዘሎቲ ደርባይ እምኒ ዘይኮነስ ይካሎ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ካብኣቶም ተፈልዩ በረኸት አድግሾው ከምኡውን አይተችሮስን ከምኡውን ጎታን በረኸት ካብ ዓዲ እንግሊዝ መጨጨ ከምኡውን ሓንቲ ጓላላቶም እዚኣቶም ኩላቶም ናይ ኣየር ትኬት ተኸፊልሎም ኪሮስ ኣስፋሃ ናብ ኢትዮጵያ ንኽመፁ ዘተባብዖም ንኽመፁ ቀንዲ የማናይ ኮይኑ ኣብቲ ጉዳይ ዝዋሳእ ዝነበረ ሓላፊ ገባረን ሓዳግን ኣይተ ኪሮስ እዩ እስከ ንቐፅል እዚኣቶም ግን እቶም ኣብ ስእሊ ዘለዉ ትሪኦም ኣለኹም من يوم دسحق زلو كيتولو زيوم دسحق زلو غيراوያን ካብ ዝተፈላለዩ ላታ ሃገር መጪኦም ኣለዉ እዚ ተስፋኻ ከመይ ኣሎ ግን ሓመዱ ከም ምስተስብታ ዝነበረ ስኪመሎ ጽቡቅ ማለት እቲ ተሓስቦ ነገር ኣሎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ቃልስና ትብሎ መፍትሒ ናይ ቃልስና መወዳእቱ ተቀሪብካ ምቅላስ ወይ ባይታ እንድያ نزيا إن حجين إحنا بقى نحلم نيرنا نزعر نيرنا مالتي نعا جميرنا يا كمزيلا بكمز درجة بتسحا كريئة كله بتعمي دسي بالأن مالتي أزي قريبو خمزلو يرد أكا مالتي استفلا ليو انكفاتات ويكعني نتي تقبرو زلقا كيدي كمزي يكونوا عمسيلهم كجلسو يتردوا أمن زتردوا أمن كلهم مالتي يفتنون يروي محجدن قس بقس كله اندابره تسفانا يعني بتعمي مليسو نبرخه يخيد الله سلازي نعو نمتتحنا مسينا زلنا حجي مسينا له زلنا قداي قليل يكونن نبي اتران مخارينا مسينا زلنا نبي اتران كيد قدمي ግን ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣብዚ ስለ ዘሎ ሽዑ ኻኒ እንደገና ክንጽዋዓኩም ኢና ሁላትኩም ነፋሪት ገርኩም ትመጹ ድሕሪ ሳለስቲ ኤርትራ ክንከይድ ስለ ዝኾና ሙጹና ክንብሊና ማለት እዩ ይደዛ ድሮን አላትና ባቃ
እሱ ገባረን ሓዳግን ምስ አብርሃም በላይ ሚኒስትር ምክልኻልና ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕጂ ናይ ሞስኖ ዘሎ ማለት እዩ ምስኡ ዝራኸብ ዝነበረ ንበዓል ጎታ ንኸም በዓል አድግሸው ቃለ ምሕተት ዘግብሮ ዘሎ ኩላቶም ክንፅዋዓኩም ኢና ካልኣይ ግዜ ኣየር ጌርኩም ክትመፁ ኢኹም ከምኡውን ናብ ኤርትራ ክንከይድ ኢና ዝበሎ حسبات خرين دلينا لنا أبي زرعة درون علنا بتخكل عجي درون كبهال كله سب بزح تزاريبو مالتي درون استفلا لي درونات اللوا مالتي عبنت وقات $9,000 درون اللوا نفس قتلتاوي مدقعت زقبرا درونات مالتي زين حجي انا حنطق جزء نسقى حنطق جزء تقل الصح حنطق جزء تقل نورمالي مالتي 100 كمان سغ نجزء نخيلينا درون تن ناي مليونات راح يكونان ناي معيتها شحط راح يكونان زلوا مالتي ولا تا مساليتون درون يا مساون بزح قم نغاري زلوا مالتي انجي درون علنا قبل كله حزب لنا فاينانس علنا ون لنا خبت درون زعبقعني ون لنا እዘን ጽሑፋት እንድሕርዳ ደሊኹማን ክቡራት ተኸታተልቲ ክሰደልኩም ክእል እየ ሕጂ ብሕፅር ዝበለ ኪሮስ ብመገዲ ሚካኤል በላይ ዝበሃል ወዲ ዓዲግራት ንአብርሃም በላይ ሓው ዝኾነ ንኪሮስ ኣስፋሃ ባዕልና ኢና ኣፋሊጥናዮ ንእሽተይ ሓው ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ናይ ሚኒስትሪ ሞስኖ ዘሎ አብርሃም በላይ ዘራኸቦ ድሒሩ ርክቦም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክቃለሱ ከም ዝደሊ ማለት እዩ ንአብርሃም በላይ ብሓው ሚካኤል በላይ ገይሩ ከም ዝረኸቦ ዕዮ ገዛ ተዋሂብዎም እሱ ከዓ ነቶም ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰያት ኣታሊልካ ኣምፃልና ነቶም መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ክቃለሱ ወይ ከዓ መንግስቲ ክቅይሩ ዝደልዩ ኣብ ደገ ዘለው ንዓኣቶም ኣኪብካ ኣምፃልና ዝብል መምርሒ ተዋሂብዎ ኣብ ቀዳማይ እግሩ 20 ሚሊዮን ብር መሳለጢ ባጀት ተሰሊዕሉ ንመን ንኪሮስ 20 ሚሊዮን ብር መሳለጢ ባጀት ተሰሊዕሉ ሕጂ ኣሽርፎ ክንደይ ዶላር ማለት እዩ ከባቢ 120,000 115,000 ዝብለካ ኣብቲ ጎግል እንድሕር ዳ ኸይና ርኢናዮ $120,000 ንኪሮስ ተሰሊዕሉ ዝተወሰነ ገንዘብ በቀጥታ ተዋሂቦ ነቲ ኣብ ህይወቱ ሙሉእ ርኢዎ ዘይፈልጥ ገንዘብ ሒዙ ድማ ናብ ኤሮጳ ተመሊሱ ንገሊኦም በአካል ንገለ ድማ ብቴሌፎን ምስ ማለት ንዑላይ ክንቃለስ ብምባል እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ አብርሃም በላይ ነቶም መንእሰያት ከምኡውን ፍሉጣት ሰባት ኣዳናጊርካ ኣምፃልና ወይ ከዓ ኣብቲ ባይታ ወሪዶም ንሳኹም ንክቃለሱ ንመንእሰይ ኤርትራ ኣታሊልካ ናብ ኢትዮጵያ ኣምፃዮ ንምባል ናብ ኤሮጳ ብዝመፀ መሰረት ኪሮስ ከምቲ ዝሓሰቦ መገዲ ኣይፀንሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣክል ባጀት ሰሊዕልና ኣሎ ስለዝኾነ ኣብ ባይታ ወሪድና ክንቃለስ ክንእውጅ ናብ ኢትዮጵያ ንዑናይ ኣየር ትኬትኩም ታዕሪፋ ወይ ከዓ ሆቴል ይኹን መግብኹም መንግስቲ ክሽፍኖ እዩ ዝብል እዩ ዝነበረ እቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስማት ረቂሕዎም ዝሃብዎ ንኪሮስ ማለት እዩ ዝሓተቶም ኣይፋል ብምባል ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብ ባይታ ኣይክንወርድኒ ኢና ኣብዚ ኮይና ኢና ክንፃረፍ ኣብዚ ኮይና ኢና ክንግዕር ኣብዚ ኮይና ኢና ገሊኦም ተረዲእዎም ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ዝመፅእ ለውጥታት ወይ ከዓ ኣብኡ መፂኻ ዝቕየር ነገር ከምዘየለ ፈሊጦም ወላ ሓደ ኣብቲ ሰዓትን ኣብቲ ዕለትን ንኪሮስ ኣስፋሃ ዳርጋ መብዛሕትኦም ደው ኢሉሎም ክሰምዕዎ ኣይከኣሉ ዓቕሉ ዝፀበቦ ኪሮስ ሆስግስን ንበየነ ጎታን ሓኽሉ ድሙ ይዛረቦ መንግስቲ መሊኡ ዝፈስስ ናይ ገንዘብ ባጀት ክስላዓልኩም እየ ከም ዝኾነ ብኣካል ነቲ ብኣካል ዝረኸቦ ማለት እዩ ንትግራዋይ ሚኒስተር አብርሃም በላይ ከም ዝረኸቦ ኩሉ ሕቶኦም ክምልስ ፀገም ከም ዘየለ ይነግሮ ንበየነ ጎታን እዚ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ሕጂ ሃዲሙ ካብ ኢትዮጵያ መፂ ዘሎ ኩሉ ነጊርዎ
አብርሃም በላይ ገንዘብ ከም ዝሰልዓሎም ኩሉ ነገር ከዓ እተኣሎ ዝበሃል ባጀት ኣብ ባይታ ወሪዶም ንኽቃለሱ ሁሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህቦም ገንዘብ ኩሉ ነገራት ኣዳልዩሎም ከም ዘሎ በየነ ጎታን ድማ ጉጅሉ ሒዙ ይፅመሮ ተሪኽሞ ኣብ ትሽዑ እዋን ከምዛ ቀደም ኣቢለ ከሪአኩም ፀናሐኹ ቪድዮ ወይ ከዓ ኪሮስ ክዛረቦ ፀንሐ ነዚኣቶም ኣኻኺቡ እቶም ዝዳረበዩ ዝነበሩ እምኒ ኣብዚ ዲያስፖራ እንድሕር ዳሪኽሞ ብድሕሪ ሕጂ እምኒ ኣይንዳረብኒ ኢና ግዜና ክንቀትል ኣይንደልን ኢና በቃ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪድና ኢና ክንቃለስ ብምባል ኪሮስ ዝሓዘ ገንዘብ ስለ ዝሓዘ ከመይ ጌርካ እተን ገንዘብ ከዓ ኣብ ጅቡኡ ንኽእትዎን ዝዓለመ ውዲት ኣጀንዳ ሰሪዑ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ኣየር ትኬቶምን መግቦምን ኩሉ ተኸፊልሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይወርዱ እቲ ግንባር ዝብልዎ ኣባጋገሱ እዚ ግንባር ዝበሃል ኣመሳሳራቱ ሃለውለው ዝበሃል ገዲፍካ ኣይተ ኪሮስ እዩ ዝውንኖ ነይሩ ኣይተ ኪሮስ ከዓ በተን 20 ሚልዮን ብር ዳርጋ እቲ ገንዘብ ንገሊኦም መቒሎም ንገሊኦም ከዓ ቁርብተይ መምለሲ ጨና ሂቦም ኣብዚ ከነፅሮ ዝደሊ ኪሮስ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ክቃለስ ዝመርሖን ወይ ከዓ መንእስያት ከቃልስ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እንድሕርዳ ሃልዩ ኮይኑ ወይ ከዓ ኪሮስ ወኒ ስለ ዘለዎ ምስ መንግስትን ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፊት ንፊት ገጢሙ ንክዋጋእ እዩ መንግስቲ ብምቕያር ወሪዱ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እንድሕርዳ ኮይኑ ዓሻ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ኪሮስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውራይ ጫቱን ሙቕሓም ከምኡውን ብዓብዪ ድማ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ ነይሩ ኪሮስ ብዓብዪ ኣብ ንግዲ እዩ ተዋፊሩ ነይሩ እዚ ንክገብር ዝተጎልበቦ ድርዕቶ ንኣብነት ከም ኣነ ተቃላሰየ ብርጌና ሓማዱ መንግስቲ ክቅየር ብኤርትራ ብምባል እቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ምስምስ ወይ ከዓ ድርዕቶ ንመንእስያት ንመትካለል እንተዘይኮይኑ ኪሮስ ኣብ ኢትዮጵያ ቢዝነስ ዘዋፍር ዝነበረ ኪሮስ ኣብቲ ካብ ብልፅግና ኦሮሞ ዝረኸቦ ገንዘብ ገሚዑ ብምውሳድ ምስ ገለ ሰባት ተሻሪኹ መስተን ሽሻን ዘለዎ ከምዚ ለይታዊ ትልሂት ዓይነት ከፊቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለይቲ ሙሉእ ኣብኡ ገበታ መስተ ክግልል ይሓድር ወጋሕታ ናብ መደቀሲ ይኸይድ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ተሲኡ ድማ ቁርስን ምስሑን ብሓደ ኣጠቃሊሉ ይበልዕ ጫቶም ቂሒሞም ሂወት ከምኣ ዕንክሊል እንዳበሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቃለስ ኣለና እንዳበሉ ንመንእሰያት ኣብ ምድንጋር ተዋፊሮም ዝፀንሑ ሓደ ካብኣቶም ኪሮስ ክቃለስ ዘይኮነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ትካል ከምዚ ዲስኮ ወይ ከዓ ቡና ቤት ከምኡውን ዳጫትን ዳመስተን ምስ ገለ ሰባት ኮይኑ ኣብቲ ናቱ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣድቨርታይዝ ዝገብረሉ ነይሩ ኣብቲ ናቱ ፌስቡክ እንድሕር ዳኺልኩም ሪኢኹሞ ቪኣይፒ ክለብ ዝብል ኣሎ ቪኣይፒ ክለብ እሱ ተኻርየሞ ወይ ከዓ እሱ ብምክያድ ቢዝነሱ ዝመርሕ ነይሩ በዝን ካልእን ኪሮስ ምስ ብዙሓት ተባኢሱ እዩ ካብቲ መሪሕነት እውን ኣውሪዶሞ እዮም ቅድሚ 4 ወርሒ ኣቢሎም ካብ መሪሕነት ኣውሪዶሞ እዮም እቲ ግርጭት ድማ እናዓበየ ኸይዱ ኣብ ከምዚ እናሃለዎ ድማ መካየዲ ገንዘብ ንብልፅግና ኦሮሞ ይሓቱ እቲ ኩሉ ዝሃብናኩም ገንዘብ እንታይ ሰሪሕኹምሉ ዝብል ሕቶ ይቀርበሎም ንከም በዓል እቶም ካብ ኪሮስ ወፃኢ ከም በዓል መጨጨ ዝኣመሰሉ እቲ ደቀ ምሓረ ገይረ ሰንዓፈ ሰዓት ያ ተሪፋትና ኢሉ ሕጂ ዓዲ እንግሊዝ ሃዲሙ ዘሎ ማለት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሃዲሙ ዘሎ ንሱ ገንዘብ ምስ ሓተቱ መንግስቲ ብልፅግና ኸ እንታይ ክብል ይሓቶ እዚ ኩሉ ገንዘብ ሂብናኩም ገንዘብ እንታይ ሰሪሕኹምሉ ኪኖ ምስካር ኪኖ ነንሕድኩም ምባኣስ ቁም ነገር ኣይረኣናልኩምን ዝብል መልሲ ይወሃቦም መዓዝ ዝሃብኩምና ገንዘብ ንሕና ንፈልጦ የለን ዝብል ይስንቡዱ ማለት እዩ መዓዝ ዝሃብኩምና ገንዘብ እቲ 20 ሚልዮን ብር ከምኡ ከዓ 120,000 ዶላር ትካላዊ ሰራርሓ ዘይኮነስ ኣብ ጁባ ናይ ኪሮስ ከም ዝተዋሃበ እቶም ብድሒሮም ከዓ ይበልዑን ይሰትዩን በዓሉ ሓላፊ በዓሉ ፋይናንስ ክሳብ ክልል ዓፋር ብምኻድ ክዳን ገዚኡ
كل نجارات جيرو نخم بعال حقل دمو نخم بعال بركة أو عدين يزلوا نخم بعال من الزدارة يخفلهم إذا حياة إن مالتي نقول لا توم هم جيرو كابزي استبجسه فحفح يجمر مالتي لذي من أسي نزياتهم يكون نخم بعال كيروس ما تأجى زياتهم ترجم زرلهم سوات يكون نخم بعال حقل دمو ترجم زرلهم يكون لدي حرزيهم كيت أنا حقاقن تكالات يوم كوافروت أنحما أب إثيوبيا تكالوسو ويكا نمنسي حاليوم ويكا نهزبي إرترا حاليوم زي كونس كمي جيروم جبوهم يمامو بتصقنا كا فنفينوهم مال بتصقنا فنفينوهم لأن حركون تبعاسو تتسخروا تحضروا أورهم أنو يحهم كلل تتبلو توعلو ترقم زرلوكم أيقونن سلازي 20 مليون زهامناكم أبي جيركم نجار زبهال أي جبركم لون بمبار من استبتصقنا يهبون كابزي زبقس تي فحفه كيروس كابسلت أنا كابز إلا 4 ورحي 5 ورح جير الله أبرس زلاتا توسقتا بخال مجدي نجارات كنتا بويتات جلا لو تي كندي أب كلا أي كفال تمسالكم ين تن نتبتات كن اللي حدا حسكم من هالليهم كنكم من اسيات يرترا بحرفي زياتهم لو تقوم صيامكم وفحنا يوم قليلكم تحاسبون اللي حدا هالليهم كنكم اي تجاجي يطرحنا ناخذ لكم سيم تشممون يلومي ትልቁ ችግር ያለው እኛ በኤርትራ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባታችን ነው ይሄ ብርጌድ ናሐመዱ ምናምን ብላችሁ ያላችሁት ቡድን ብላ ያልከው በለኝ እንጂ አልክ እኔው ራሴ መጥቻ እኔ የምላችሁ እንዲህ ያሉ ሽንፍላ የሆነ ቡድን አንድ ክላሽ አይተኩስ አንድ ሰልጥኖ አንድ ነገር ያረግ አንድ እንቅስቃሴ ሳያረግ ዝም ብለ ኢትዮጵያ ውስጥ ቴሌቪዥን ላይ ያወጣ ፕሮሞት የምታረገው ጥቅሙ ነው ማለት ነው እኔ የምላችሁ እንደው ወሬውን ተውትና ይሄ ብርጌድ ናሐመዱ የሚባለው ለወያኔ ነው የሚሰራው ማን ነው ለሻዕቢያ ነው የሚሰራው ለኢትዮጵያ ነው የሚሰራው ለኢትዮጵያ አንዳች አዲስ አበባ ተጎልቶ ብርጌድ ብሎ ነገር አይሰራም አዲስ አበባ ተቀምጦ ብርጌድ ብሎ ነገር አይሰራም ሂድ ግንባር ሸፍት ሂድ ራስን ነፃ አውጣ እኛ ራሳችን ነፃ አውጣና አባዬ ራስን ነፃ አውጣ ራስን ቻልዛ አንድ በልኝ ሁለተኛው ሻዕቢያ ብርጌድ ናሐመዱ የሚባል እንኩሮ ቡድን እዚህ ምንም ነገር ሳይሰራ ጸጉሩን ፍሪዝ እያደረገ ከተማ ለከተማ እያውደለደለ ሚዲያ ላይ የሚያወራው ወሬ ሻዕቢያ ፋኖን አስታጥቆ ኢትዮጵያን ለማተራመስ ምክንያት ነው ዲፕሎማቲካሊ የኛ ሀገር ዲፕሎማቶች ለምን እንደዚህ የምታርጉ ለምን እጃችሁን ማሰበስቡ ወደሮ አሏቸው ሄደው በጎን ይገናኙ የለ የኛዎቹን አይነቱ ይገናኛሉ እኮ ሮቤል ያወራሉ በሶስተኛ ሀገር ቁጭ ብለው እኮ ውስኪ እየጠጡ ያወራሉ የኛ ሀገር ዲፕሎማቶች ላይ እነሱ ሀገር ውስኪ እየጠጡ ሲያወሩ በቀደም ምን አሏቸው ብርጌድ ናሐመዱን እዛ አስቀምጣቸዋል እሷና ሰበብ የሚያደርጉት ሮቤል በጣም ያናደደኝ እሱ ነው ብርጌድ ናሐመዱን አስቀምጣችሁ እናንተ እንዲህ ያደርጋችሁ ያደራጃችሁ አሉ እኛ ለምን ትሉናላችሁ እናንተ የምታደርጉትን ያደርገዋል የሚቆጨኝ እኔ ብርጌድ ናሐመዱ ጸጉሩን ፍሪዝ ከማድረግ አልፎ አንድ ጥይት ቢተኩስ ኖሮ አይቆጨኝም ከተማ ለከተማ ያውደለደለ እዚህ ቁጭ ብሎ ከርሞ እዚህ ማውደልደል ምንም አለማድረጉ ሳያንሰኝ እዚህ ስለላ መስራቱ ሳያንሰኝ ስለላ መጠርጠር ነው እዚህ ቁጭ ብሎ በብርጌድ ናሐመዱ ስም ለኤርትራ መሰለሉ ሳያንሰኝ እዛ ጋር ዞር ብሎ ለሻዕቢያ ምክንያት መፍጠሩ ይቆጨኛል የሚገርምህ ብርጌድ ናሐመዱን አስቀምጣችሁኛ እንደዚህ ትሉናላችኋል ስለዚህ ብርጌድ ናሐመዱ ወይ የኤርትራ ሰላይ ነው ወይም ተባባሪ ነው ኦር something else አይ ብሎ ካለ ግንባር አስገባው ላከው አለማምደው ውጋ ይድፈር ትልቁ ነገር ግን በሁለት ነው የተጎዳው አንድ እዚህ ቁጭ ብለው የሚያውደረድር መሆኑ ሁለት ለኤርትራ ምክንያት መሆኑ ኤርትራ በለ ውሸት እንኳን ቢሆን
እዞም ብርጌና ሓመዱ ዝጠቕሙ ይኮኑን ፈቆዶ እንዳመስተን እንዳጫትን ፈቆዶ ኣብ ጎደናታትን እንዳመስተን ተዘይኮይኖም ቁም ነገር ዘለዎም ኣይኮኑን ከምዚ ኣባይታ ወሪዶም ፊት ንፊት ገጢሞም ክዋግኡ ስለዚ ሪዝን ምክንያት ንመንግስቲ ኤርትራ ይኮኑ ኣለዉ በዓል ሲም ተሸመ ስለዘይፈልጦም ኣይኮኑን ከም በዓል ኪሮስ ፈልጥዎ የለን ስለ ይርእዎም ስለ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብኡ ተዋፊሮም ዘለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ስምስርና ኣብ ሰባት ምዝውዋር ኣለው ኣብ ዝቕፅልን ከስዕመልኩም እየ ብዛዕባ ዳዊት ይብራ ሕጂ ኣካልናቶም እየ ኣብዚ ፅሑፋት ከም በዓል ሚካኤል እምባዬ ኤሪላይን ሰምሳሪኻ እንዳበሎ ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪቡ ይፈልጥ ሰምሳሪኻ እንዳበሎ ተዛሪቡ ይፈልጥ ስምስርና ማለት ብጉልባብ ናይ ደንበዕነ ኣብ ኢትዮጵያ ተዋፊሮም ዝፀንሑ ኣብ ቢዝነስ ስለዚ መንእሰይ ሂወትካ ግበር ናብራኻ ግበር ነጊርና ካለና 20 ሚሊዮን ብር ተዋሂቦም ንገሊኦም መቂሎም ንገሊኦም ከዓ ነዲኹም ኣይውረድላ ተባሂሎም ሰረቕቲ ክማቆሉ እዮም ዝበኣሱ ሰረቕቲ ክማቆሉ እዮም ዝበኣሱ ከብልዖምን ከስትዮም ከሎስ ካበይ ኣንፂታ ኢሎም እውን ክሓትዎ ነይሮም ናብ ክልል ዓፋር ክወስዶም ከሎ ክዳን ገዚኡ ኩሉ ነገር በቃ በትሪ ክገዝኣሎም ከሎ ክዳውንቲ ክገዝኣሎም ከምኡውን ጎረድ ከብልዖም ናይ ሆቴል ክከፍለሎም ከሎስ ካበይ ኣንፂኻ ኢሎም እውን ክሓትዎ ነይሮም ስቁ ኢሎም በልዑ ነይሮም ድሓር ከምታ ናይ ቀደም ታዒላ ወይ ከዓ እታ ገንዘብ ቁርብተይ ጉድልል ምስ በለት እታ ገንዘብ ምስ ጎደለት ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ነንሕዶም ክባልዑ ጀሚሮም ወረቐት ናይ መንእሰያት ኣባላሸም ኣብ ደገ ካብን ናብን ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ብገበን ይሕተቱ ካብቲ ዘለዎ ሃገር ይሃድሙ ናብሮኦም ንሂወቶም ተባላሹ ሰንኪሎም ሞይቶም ብሰንኪ ዞም ኣብ ድሕሪት ኮይኖም ኣጁኻ እንዳበሉ በዓል በረኸት ሕጂ ዘይትዛረብ ኣይትዛረብኒ ኢኻ ትማሊ ግን ለይትን 24 ሰዓት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ መፂኹም ትዛረቡ ነርኩም ኪሮስ እንዳበልኩም ትዛረቡ ነርኩም ስለምንታይ ዝበልዐት ከብዲ ከም በዓል እዚኣቶም ዓባብልካ ተሓጋጊዝካ እዩ ንምንታይ ዓይነት ፀውዒት ናይ ቁጠባ ዝገብሮ ዘለኹ ጉልበት ተወዲኡ ስለ ዝኾነ ድሮን ኣለና ዝበለኩም ኪሮስ ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ሕጂ ንኪሮስ ብምንታይ ዝንእዶ ደሎ ኣብታ ሸዓ ግዜ በቃ ንዓና ኢሉ ገለ ካብ ሆዳን ንምፅዎ ትብላዕ ኣላ ኢሉ መፅኡ ቁርብተይ ቆርጢሙ በሊዑ በቃ እታ ጎረድ ወይ ከዓ እታ ክትፎ ናብ ቆሎ ገለ ምስተቀየረት ሕጂ ትምሕትም ኢሉ ኣብ ሆላንድ ሃዲም ተመሊሱ ዘሎ ከምዚ ሰብ እዚ ስክሪን ዝፈቱ የለን ከምዚ ሰብ እዚ ዘረባ ዝፈቱ የለን ከምዚ ሰብ እዚ ለይትን መዓልትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዛሪቡ ዘይደክም እንድሕር ዳ ኮይኑ እዚ ሌፎ ዳ ይዛረብ ሕጂ መንእሰይ ንዓኻ ይትመለኽቲ ነዚ ተኸታታሊ ሶል ሚድያ ገለ ይኮነን እቲ ሃገራዊ ይኮነን ነቶም ብዘይፍላጥ ምዚኣቶም ክትኮኑ ዝፀንሐኩም በረኸት ዘይትዛረብዳ ሕጂ እዘን ፅሑፋት ኩለን ኣብታ ቀዳመይቲ ኮመንት ኣብኣ ክጎድፈልኩም እየ ብዙሕ ትፅሕፈት ቁርብተይ ደቕቕ ስለ ዝበለ ንኸንብቦ እውን ኣቢልን ኣሎ ኣብ ዝቕፅል እውን ብሰፊሕ ከምፃልኩም እየ እዚ ሕጂ ንምንታይ ዝውድሶ ደሎ ኪሮስ ኢሉ በቃ ድሮን ኣለና ዝበለኩም ኪሮስ ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ቦምብ ኣለና ዝበለኩም ኣብ ባንክኩም ዘሎ ቦምቢ ገንዘብ በዓል ክፍሎም በዓል ኪሮስ ብጡር ሕድሪትና 3 ዓመት ኣብ ገንበሮም ሰለምናዮም ከይኣከብዎ ዝኸዱ ተቃለስቲ ወይለይ እምበኣር ክትምለሱ ኢኹም ንሕና ደኣ እሞ ድሕሪ 3 መዓልትሲ ኤርትራ ክንኣቲና ስለ ዝበልኩም ክንፅበየኩም ፀኒሕና እምበኣር ክትምለሱ ኢኹም በሉ ክትምለሱን ከለኹም በዓል ሽሮ በዓል ጥሕኒ በዓል ሕልበት በዓል ቡን በዓል በርበረ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብዚኣሲ መጨጨ ይእሲርዎ ሕጂ ነንሕዶም ይቃረቡ ናይ ፀጋምን ናይ የማን ጁባን እዮም ሰረቕትኻ ክማቐሉ ስለ ዝበኣሱ መጨጨ ዝበሃል እቲ ሃብቶም ኢሎም ዝፅውዖ ዘለዉ እቲ 50 ኪሎ ሜትር ሰንዓኻ ኣቲና ደቂ ኣምሓረ ጌርና ባልዕ ዓንጀራ ገይርዎ ዓዲ እንግሊዝ ሃዲሙ ዘሎ ንስኻ ኣሲርካዮ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ንስኻ ኣሲርካዮ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ከይዶም ንብልፅግና ገንዘብ ምስሓተቱ ሂብናዮ እንዲና ብገንዘብ እዮም በቃ ናይ ገንዘብ ናይ ጥቕማ ጥቕሚ ቃልሲ ዝበሃል የለን መንእሰይ ኣስተውዕል ናብራኻን ሂወትካን ግበር ስምዓየ ኣብዚኣሲ መጨጨ ይእሲርዎ ክብልና ፀኒሕና ኪሮስ ኣብዚኣ ፊት ንፊት ኣነ እንተ ደኣ መጨጨ ይእሲርዎ ኮይኑ
بقى بروف هبنا إيدي أنا بروف هيبكم نيد نخرج خزارتني مجمرتا مجاجن وفيون أب رواندا إمباسي خفيتو مينو صبو أب رواندا أنت خفيتو؟ إمباسي نعم أجر نعم دايب ما جيت أب رواندا زي إمباسي خفيتو مينو أنا قاعد صبو أب رواندا إمباسي خفتو أب أنغولا إمباسي خفتو أب جبتي إمباسي خفتو إثيوبيا إمباسي خفتو أكل تقال سيريا ما جرى سيرو مجاج سيرو خاين هجي قال بقى لما جمرت انا صار اسيركه ولا خلص ولا اسيركه صح رفع مو شو عنا بتدري اخلاتينا عاوي انت مسيلك اب اثيوبيا حتوتمو انا من اسيات نخي اسوريك علس من اسيات الشجر نخي قطمو على سنبر لما نبسب زخسر زخبل نون كيروس نخالق خمان كأسر فعلينا يكونكم نكيروس كاخو أسرو يكلني دحرا بإثيوبيا سئلكا خم ديدتكا تأسر كم ديدتكا تفتح زمسلكم تخينو أبتع الدخيلو رأيوه زي أخو زخل ثانك يو ما جا خابي توقسكا ما جا تأسيرو وش كان جانا لما جا جاي أتسألين كأنه ما جا جاي كاراني أنا دعاني سلام كون لو ما عنتي تما بلالو صباح نقول دجماني متجع عونا رجيتني هاي نزارب زلوا نايت صباح قدوكم سيرو بروف لا نايت صباح نجرك أكو نو كومنت لك وده حبي نو كومنت أكيد كاكو متجع أكيد مو بلالو متجع نكيرو سيرو والله أكيد مو يكو زارب زلوا يسيرو والله أنت ودي أنا حمو ماجي بجها بحزنا بجها ولا هذا وده حبي ما لسه تتوخى أي تلقسنها يبلك هذا سمع أنا أقولك نحن هذا حنسب أنا كو متجع دكي سري زلوا أبصر حد زلوا كيف فلتني رئيم سكبر كوكي سعيبة بيون أوكي حجي نحن قاعد بيسواتنا أنا إيش يكون أوكي حجي نسخة متجع يصير ووت بلنا الله أبزي أنا اللي متجعون إلا كان له إلا كان مقعد زي كوني متجع أنت الأسير وبخمسة ما حتى خمسة أنكم أنجير كختوب له تغل نسخون متجع يصير كيا خدمة نتقينا مسخة في الناس بروف كهذا الناس ولا كذا الحين بروف هاي بنيت بحنا قريب لنا بدي أنت هتقبل لا تسألوا من مناسب نعم هو عشان إن حرات سليمة كم زي سلم كوا جنسي فلتي يرجع سنيا أتارجع خا ما جر مع دحرت تقلل كهاللي خا نحق زكاة تلك متجع بمنتهى خسيس كذا عن أبرها لهم مالسي ولا حد يروزي دايم كلها بعلا راي أنا متجع يصير وتراي لك أو فارزة كزارة بعيد الدنيا أنتي زجبر كذا زخد كذا مجدي مالسي أنت عمو زغير نجاريلا مالسي أنت حرت تنسيت أني سكول تراي تعال ستوري كتر تودي تا جبت ندهبهم تايكول تبن حر أنا أصحاب على هلا عند هاي جبت أدمي هجي نبع نسرس السبت بعلها يصير كم مخانك كتنجر نتزجبر كذا جا نخش شفن خلنا أوراق تمسي هانيركا مالسي مثل ما نسيت فيك زي كيد سنة داري بخانيركا أصلا بعده أخذ إيه بدنا ما جيش أحاول اسمع أخبرك مالك يا ما جي دحين تزارب مو نحن نزارب صقمي تزارب ما جيس كلام تزارب تنزلوا عطن مالس زوال كان يعني نزل ورقتي لا مسحاني ريح وين دخل نسخات حتى تلحن أنا بعليك حتى نسخات تنات كتزارب ما كذا أنا جاء نكيروس كسيسي يصير والله انت إلى خسيسة قلت أنت أنا عايز حتى you just tell them ما حد كان تلقي تزوج توقع عسكري جوازه ما جاء نما نكيروس راح كان يصير كذا تقول تخدم مجدي you know it's a matter of time زيادة بقى تعاونها أنا ثابت أن العلي صاحب عبي وكمان الله أنا توعل تجور سرعت جيز نحجي زي مثلا 4 سبات لا 4 حد سبات نازلنا كم زي الكات زاريب كان نتاز فصل كفصامه أكيد كير يعني طب ودي هذه هم زارب متجورة ما جري هذا أنت هيلو ودي عويتها أنت متجورة ما جي أوكي أنت اللي مسيلك
حجي أبقى الموندي كورات غاتات في سول ميديا بحلف تومن سيادة دهرزيوم تقولوا تنعهم تنقالات تقولوا خابزياتهم تعاليو كابزياتهم تعاليو ساتا ملختنا تصحف نوع سلاز غنى أتقدمت كومنت أباه قد فرقم أمبوكو نقول نغبات صحفا الشربولو مالتي يغني ليس سناي ودعمكم بجد قلتم زوجي دفين زركز እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውጅ ዚአ ስንኪራ ወይ